Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega mo pa si Bici. Eh, Mato pi 4,000 to. Setuju Ki? Setuju. Ya, pura pisa to. Insyaallah cinampak mi telujang. Namo stase cauto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang saya hormati, yang saya muliakan, tokoh agama, alim ulama, ustadz ustazah, imam masjid, imam desa, imam dusun, ya, para pegawai syara, pengurus masjid yang sempat hadir, yang saya hormati, ibu-ibu pengajian, ibu-ibu majelis ta'lim, ibu-ibu BKMT, wabil khusus seluruh jamaah Masjid Baitul Ma'mur Al-Lakwang yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, angkangatta hadere rilalanne masjid se ditandra makkada idi angke hadere kwe taniya kita biasa. Nekia saisa ki tau angke napili po Allah Ta'ala. Magi Bapak Ibu sekalian, persoalan ta jokeri masjid persoalan anudi na itay mata. Nuli kapang nerikujok ki ridarata waddi jaji tiwi ki otil lesu. Wasili na dara tiwi ki lamil lesu dan lain sebagainya. Ang kanita mata. Jokka ki ritasi waddi jaji tiwi ki balil lesu. Wasili na jokka ki matasi. Jokka ki ripasae waddi jaji tiwi ki balancal lesu. Dan lain sebagainya. Ang kanita mata. Niki hadirin sekalian, persoalan yang tojokeri masjid kira-kira Pak aga itiwi lo masjid aga tu ipoleang pak kita mataulu de gaga nasaba magi tepak macule binengi melo pitaki po Allah Ta'ala pamalak na tong kejok dari masjid wai bakka masjid apa aja na mega cek dia na bawa perumpaman kecil maka dero jokke pamulaki masjid sah pamulangi yelengi si di juta umpamanya ya sah maduai 710 sah matalui 510 makor mataruro nulle kapa bu
narikotomelo mas sampajas subuh. Aro na mo 50 subuh. Ya. Nolay kapa tomelo mas sampajas subuh napitat ti 10 duwan ni bakka ni masiji. Ya. Nasaba anu ni tamata. Binengi melo pitaki po Allah Ta'ala. Padahal ero nang ito pero de pa nasyangka yancina po Allah Ta'ala mati meron na merek iro sirmandrina. Yisukuru maraja ki nerekong kamopi pananungang yaleta maringa mo pa yakka watakaleta untuk senantiasa celengi pola malapina po Allah Ta'ala. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Taunte wadiro arwasi masijina po Allah Ta'ala man amana billah. Tau matappo milori po Allah Ta'ala. Jadi sesa ki tanra tau matappo yang ke senantiasa celle-celle ri masiji. Jamaah pengajian yang kiri pakalapin ni ri masiri po Allah Ta'ala. Kemudian yang melo ramping aki papu nasaba iwat tuwi termasuk ni ular raja. Ero ular raja natallay po Allah Ta'ala Ashharul Hurum. Ya. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan ya, minha arba'atun hurum. Angka topa ritallai bulan haram. Ritallai bulan haram tania makada harangir ulangi. Neke sambungannya ya eroyae makada Allah Ta'ala fala tadlimu fihinna anfusakum. Aja lalu pada mogok bawang yalemu rilalan nero ulang nero. Mana keempat bulan haram ini? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Sibawa, Rajab. Ya. Magin ritalla ulah haram. Narampe nange po Allah Ta'ala makade narek potame ulah haram. Ia pai ulangi aja lalu pada mogok bawang yalemu. Betuan nada anini ki malak na pato-pato ke po Allah Ta'ala ajak lalo mempugu eseng adorakan narik kotame ula-ula harang koto paro angka lalo ki tambaiwi pamegawi pagkasiwata lauri po Allah Ta'ala ampiri talay Rajab syahrullah yaro ula raja ulan na po Allah Ta'ala Sya'ban makin nabi tak syahri ulakku ya sunnah ki pamegay salawat tak inerkotame raja salah satu zikir yang sunnah itu yang sangat dianjurkan adalah istighfar melodam pangilori Allah Ta'ala tamai Sya'ban sunnah ki mas salawat nasaba makin nabi tak syahri ulakku engarangi nabi tak pamegay salawat wa syahru Ramadan syahru ummati ernas nabi tak ramalan ulan na ummaku betuan nada ya kontrol tak mengalai di umat Nabi tak megalak tak na palicu-licu ngapalan na Allah Ta'ala angkana dua telu pakutana amalang aga na pale makanja ia malakan dari kotami olah raja seisa topan rita tak ramping sitonganna de gaga amalang khusus untuk ipigo dari kotami olah raja nekia ya kelormi untuk pakalapi ular raja nasabak pamegewi amalang-amalan sunnata ya tamamanan ni puasa sunnah sampaya sunnah pas sidakai baca Quran dan lain sebagainya isunnaka ki pamega malata terutama ero sajis salat taro angkamo pa apalagi narekomegamo pa indra puasana ibu oh ibu, dek toga genre puasa tak? Mega? Idi pak, alhamdulillah ko dek toga ga. Terutama tu makundre tak dampang ka maparengaranga. Nasabay sangi makundre biasa na pule sangi haid, na pule sangi daracarepa para luki mengerangi siage biasa puasa tak. Di tajamirun naramalang nasaba wajib tu suluri ya narekong ta sajis salata angken repuasana nanarati ramalapemang de pa nasuluri wi nakan niya sangi fidyah ya
Jadi ya senge fidya pabu narekongkain puasa ta de nai waja letu ramalan mangoloy. Tama si pemang ramalan na de pa nai waja, maka wajib membayar fidya dan tetap wajib mengkodok mengganti puasa yang utang kita tadi itu. Siaga pak kemaja fidyata, maka deh itu sebesar 1 mud. Ya sange 1 mud 1 kali makan pokok. Jadi narko kira-kira di kisidrap, narko tojokam mandre, ya siaga kira-kira tawajan narko sisa ki mandre pak, 10 5 sebuh, ya 20 sebuh lolo pakan riang, ya kira-kira seperti itu. Se di puasa 10 5 sebuh sampai 20.000. Ya narko 10 puasa ta 150. Narko 10 5 sebuh yalan angger. Dan tetap wajib mengganti puasa. Makanya eron regurut taro na patok kaki narekotame ula-ula harang termasuk irajae ang kalalo ki mengerangi indra puasata nasaba masaro lebih narekong kaki sulurin indra puasata rilalanna ula-ula harang termasuk irajae we. Siapa yang meniatkan mengganti puasa nasele puasa nirana ulah raja 2 palan nalolongang. Yang pertama nalolongi apalanna nasuluri puasana, yang kedua nalolongat toniwi nasaba mapuasai relana ulan napagalabi po Allah Ta'ala iyo la raja iwi. Jadi 2 nalolongang. Apalagi nareko napasitujuangi asoseneng si baso kamisi. Jadi nareko tapatuju asoseneng si baso kamisi. Ya, ang kaki masuluri puasata telu ilalongang. Ilalongang ya palanna pasulu puasata, ilalongang ya palanna ang kata pakalap iulah harang, ilalna ulah rajairo. Yang ketiga, ilalongang ya palanna mapuasa Senin Kamis. Nekia perlu ya, ipahang makada de na wedding ipasi campur niat tak. Tidak boleh mencampurkan niat. Cukup hanya meniatkan puasa kodok. Dek na wedding pasti campur nyata maka ada puasa. Pas sele puasa kak puang ma puasa ulang haratoka ma puasa Senin Kamis toka dia na wedding. Cukup meniatkan puasa wajibnya saja maka mendapatkan ketiga yang tadi itu. Hadirin jamaah pengajian yang kiri pakalapin ini dari masyarakat Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya melo rampengaki ayat yang saya bacakan tadi, maka dia pun Allah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Purade upancajiwi wawajing inania rupatawe, maka dia pun Allah Ta'ala illa sangadinna masompasimata meloria nasa pun Allah Ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tuo kir lebo ni tanewe perlu taparesa leta. Ikafesa ya leta maka de siaga ni ro umurukku. Siaga ni ta kutur lebo ni tanewe aga kira-kira wakatai. Aga kira-kira usapa. Nasaba napakyasa nangipo Allah Ta'ala maka de ataku upancaji ko lebo ni tanewe akataku sedim itu liya'budun. Masompasimata loria. Gitu gas tadi tur lebo ni tane jama-jamang agi jama tiga kimonro musti akatata tur lebo ni tane ang kami masompasimata lori po Allah Ta'ala di gagalengnya. Tekto carana nawat dengi ero sinina jama-jama taro mencaji mana ngi pakkasiwiang mancaji mana nga asom palori po Allah Ta'ala di gagaleng sangadinna tak gatungi puliako niata. Makanya Bapak Ibu sekalian setiap ingin melakukan pekerjaan baik jama-jama linota lebih-lebih pa jama-jama akhirata ang kalaloki pamulewi patup waleta lillahi ta'ala puang idi muakatai. Yesang ini ya nasaba yesangnya niat pak silengang itu si bawa paril doang. Jadi niat itu beda dengan doa. Ero taro nerkotomelo doang
biasala da tu cappa nero agagewero akatata mello doang lori po Allah Ta'ala biasala da untuk aleta mi sarek pamangi beruntungi sarek pamangi mendre daleta dan lain sebagainya narko tomelo doang aleta yakatai nekam kotomania ang taki makadalillahi ta'ala epo ang ini mo akatai berarti ang kami matoki jama si dia jama-jamang puang Allah Ta'ala si mata mi akatai rio si mata nami puang Allah Ta'ala si mata isapa contoh narek kotomelo lo galungi melo kisale bolewe tang ang katudua taru parel doang termasuk bismillahi tawakkaltu Allah dan seterusnya bismillahi majreha wa mursaha dan seterusnya subhanalladzi sakhkhara lana dan seterusnya parel doang mana mi magi salah satu intinya kita meminta doa sarek pamangina passalama ki po Allah Ta'ala melo ki saro melo ki beruntung gangkana to melo doang silengangin narek totomania po Allah Ta'ala memato ya katai me kilo galungi mania me mani maka da puang me kalau galungi baja sanga dia masangki ka tawereng ngak dalle dan kuat ngupata maki masih puang puang me kalau pasai me kalau mak balu tawereng ngak dalle puang nang kuat ngupake mongkosoki wana pasantren puang nang kuat ngupake masumbangi agama mata puang Batuan nada nerekomelo ki pamulese di jama-jamang ang kameman na mongpor ya tita maka de puang baja sengaja tawerengnya wasile ni jama-jama kuponya untuk idim itu de gagaling wakate puang ini asangnya yang niakannya jama-jama ta untuk puang Allah Ta'ala nerekoma pake bateta pamulese ni jama-jama ta insyaallah nalomo-lomonya ki puang Allah Ta'ala napasaginanga ki po Allah Ta'ala natambenga ki daleta po Allah Ta'ala nasabab magi ipamulay jama-jamata nasabab po Allah Ta'ala memato yakatay ya. Namo jama-jama lino ijama pa secara sepintas nerkong kamu ki manyaking inangnya pada padero mancaji pagkasiwatori sina po Allah Ta'ala nekia namo jama-jamang akhirat tajama nareko tania po Allah Ta'ala yakatay dampat ki tania apalat talolongan bakawat di mancaji dosa contoh loki masiji mak birejama pakitan nami to yakatay dampat ki masumba kiri masiji papojin nami to yakatay dampat ki secara sepintas jama-jamang akhirat nekenia tak tania untuk Allah Ta'ala ala sia-sia de gaga palanna bahkawat di mancaji dosa mak bicara kipa masalah riosi matana po Allah Ta'ala ang kasi di pandrita para luyala gurung kisah atau pandrita ta ritallae Abdul Aziz Ad-Dabbak Ya Abdul Aziz Pai dalam riwayat dikatakan beliau merupakan seorang sufi, ulama tasawuf, ulama hikmah. Esengi ulama hikmah pak, tania bawang tau amang, tania bawa to biasa lo mak guru. Namo to pandrita lo to mak guru karena ingin mendalami yang namanya ilmu hikmah, ilmu tasawuf. Bahkan ritalai ahli ibadah. Luar biasa berarti nama kasih lori po Allah Ta'ala. Nekia angkanang kasewat tu malikae jokka cellenge kita lahul mahfuz papetoto tai di rupa tawe mati reser mandiri na Allah Ta'ala naga pak nita malikae ternyata ya Abdul Aziz yang berdasarkan riwayat ahli ibadah ternyata pak ripapetoto tolisa ranaka padahal dia ahli ibadah mananangi malikae na jokke Abdul Aziz Ya Abdul Aziz, saya membawa berita sedih. Narekwita je bateta makasiwiang luar biasa. Nekia silalono ucilengi totota purayoki ini makada seisaki calon tolisa ranaka. Nekia hadirin sekalian, aga papebalin Abdul Aziz. Maleka tak dampangat toka suruga naranaka tania urusaku
urusan na po Allah Ta'ala itu. Urusaku na sangia masompasima tama lori po Allah Ta'ala. Itu nasa suruga naranaka tania jamakku na sangia masampajama maposara malamma upas sumisakka na waramparaku batuan nada ya tomiro pasura na puangnya ujama. Dia upikiri kita to kumatu. Maka malaikat tak kajen malaikat epa mengkelingi papebalin niya. Abdul Aziz luar biasa mematui walin na mematu po Allah Ta'ala Abdul Aziz luar biasa batina betul-betul ikhlas dalam menyembah kepada Allah. Narang lesu si malaikat epa na celengi sekitar lahul mahfuz elo ulena po Allah Ta'ala Abdul Aziz ipalette itotona mencaji ni tulis suruga. Maka malaikat berbahagia, alhamdulillah tulis suruga ni kasi. Najoke si Abdul Aziz, Abdul Aziz, hari ini saya membawa berita bahagia. Syukuruki makokwe, ariyo ni makokwe, nasabaero totota, napalette ipo Allah Ta'ala mencaji tulis suruga. Neki hadirin sekalian, aga si papebalin Abdul Aziz, malaikat si sapiu padaki tak dampang ka suruga naranaka tania urusan na po Allah Ta'ala itu. Syukur na nasang merko na papetoto na tulis aranaka ni kiu padaki ero suruga naranaka atan itu anri pancaji mi itu tania urusan na po Allah Ta'ala itu. Urusakku na sangia masompasima tama lorialena. Asaba makokwe pae makokwe bue megala to gila urusan di namotanya urusan na urusu to namotanya zaman na jamato angka di matu balibola na kasi nasama baru-baru jok kama berejama ki masiji wah tapaleli si macarita asang korna sengan lo ni mak berejama kapuji-puji siro magina di murus di angkor nasa yan baru-baru tu majilba agang ngarek kenai magina ko murus tanya urusan ta itu urusan na po Allah Ta'ala megala da toha tu tau urusan na to lengit miro na urusu betul bu dito gaga kwe dito gaga maka di guruta aku itanay itu di meto tu gaga lo mangako insyaallah ko miro kampung mabilewi inanange maka de malaikat tanya urusaku itu urusan na po Allah Ta'ala urusaku na sangia masompasima tama lori po Allah Ta'ala maka malaikat semakin takjub tak kajan na malaikat maka dewe luar biasa mematuye wali mematuye tawi wajar ipancaji waliyun min auliya illa sesai wali marajana po Allah Ta'ala. Neki hadirin sekalian sebelum lesu malaikat makutana Abdul Aziz malaikat nareko na karena kaku pale mapasimata betul-betul ikhlas dalam menyembah kepada Allah mereka makutana agato si pale kasi salaku nasampaka yoki tulis aranaka na hindi matoto misengi idi mita resoku maga bateku makaswiang maga bateku masampajam betul-betul buat tundur-tundur kasi bateku makaswiang uwa gangkang muleng aleku makaswiang nikah manang ka mana sampaka kasi ripape to tulis aranaka aga kasi salaku roh maka di malika Abdul Aziz tengerangi gere watunna umuruta kurang lebih 15 tahun erwatuero tama ni umuru balega kamu sudah balik yasangi balega ilalana salangi ya nerko burani purani malam yasangi mimpi basah masuni maninna tabe ito sinerko makundri Napoli niya sangi daracarepa nakani niya sangi haid balega niya sanna nerko narate ni umuru balega
nareko pugo kita salang madosa ni. Nawajikan ni 2 pape wajib ni di umak salang ni. Termasuk sempajal 5 watue puasa Ramalan ni to balega iwajikan di bansana nangero. Abdul Aziz erwatero balega no. Nang kasewatu matangaki lewu-lewu di kamarata. Sementara baring-baring di kamar tengkelingay sa dan na aje na indo ta melo ta makamarae. Waktu na tengkelingay sa dan na aje na indo ta tisang yaleta makadewe nerkunita si ka indo kumato moto iyewe nasuro karo mabalanca kipasae gangkan na materui tak je matindro. Engkau langsung pura-pura tidur demi menghindari perintah orang tuamu. Pas nita kindo ta nasa kimatindro Abdul Aziz de najaji suruh kindo ta gangkan na nerwatwe nabaci ki po Allah Ta'ala rego angkata maji matindro leseri parentana indo parentana tomatuamu. Coba bayangkan hadirin dimuliakan oleh Allah. Pandrita bato apa ahli ibadah luar biasa pak kasiwian nah persoalan cek dek bawang nak je bawang matindro untuk leseri parentana indokna mataru ripape toto tulisa ranaka. Coba bayangkan hadirin dimuliakan oleh Allah. Bagaimana Pak Bu kabar kita hari ini? Maga keadaanna anak-anak ta makokwangi. Makokwe pai tandri sapa ni anak-anak malam makla de nagara-gara tomatuan nah. Betul? Makai kasih. Megalak da anak-anak lengi sorangi leto najama. Bahkan pagar minabaling nerko yuli kita tomatuan nah. Apalagi nerko matanggangi mahapi. Wah. Ya season nah. Di season na jampang mi. Naudzubillah. Bahkan makokwe pai angkanana gara-gara tanah si pala, tanah si jagda, newe makarakara tomatuan na. Napatarungkong tomatuan na. Bahkan makokwe de na cete irita ki hapewe aki beritawe angkanana lemu mana hanyawana umpuno tomatuan na. Naudzubillah. Melo alindro kilori po Allah Ta'ala. Nerkui banding kang inangnya kisah pae ahli ibadah persoalan cek de nak je matindro sempari pape toto tulisa ranaka. Maga kira-kira matu toto na anak-anak taro yang ke pukul nangi bansani we. Kira-kira magar toto na reservendir na po Allah Ta'ala. We mapata gering-gering. Mitolak daki mite kedo-kedo na tamakokwangi. Makanya Bapak Ibu sekalian, salah satu nikmat terbesar surga na lino narekoidi tomatoe punai kiri telai wija-wija soleh dan soleha. Gimana pak dia denduang? Ampitu wirampir waya makada addibu auladakum qabala an wiladatikum. Angkalalo ki pakyada wija-wijata rilode na pa ijajeng wija-wijewi. Aga betuan ne riwaya makada idi matotu tomatoe na poli. Tapakyada jolo aleta na napatapakyada anata. Ampito na rekomelo ibot titawe si di pasan na tomate makadaya na aja masu bola arafo-rafo mo tu. Sitongan niya kalima iwe tanya kalima biasa. Megalak da makna na tampu termasui makna na makadaya na arafo-rafo mo tu betuangan na ada pamege toba mo na melo na tu bene melo ko tu malakay ana arap-arap ngamu ana betuan guru ko melo ko tu hubena ana tawe guru biasanya manca jambo guru biasanya manca jindo nasuro ki mak guru atibu auladakum pakeda mimani jalemu. Ini yang pertama. Yang kedua termasuk itu serekomangi ang taki mamalakang 2 amalakang yang kena pak guru kita pandritata na pak guru kinabita termasuk diantaranya narekong katau iringi daleri po Allah Ta'ala narapi tampu na 120 sona karena umur 4 bulan itu ketika ada orang yang hamil 120 hari maka pada waktu itu ruh isapungangi nyawane di rupa tauh pada umur 120 hari
amalan yang bisa dikerjakan, nareko naratini 120 sona tampu na makunrinye, tasure mak jenne, makunrinye tasure to mak jenne buranewe, nenapang teki bacangangi surah Yusuf si bawa surah Maryam. Maka di guru tak ninggi mamalakannya, nareko burane anak namatu, mancajiwi anak burane magaratta, nama kanja ampe kedona. Nareko makunrai, mancajiwi anak dara macanti, nama lebih ampe kedona, malebbi bate nama berekada. Yang pertama. Yang kedua, nareko mesu nero nana ero, usahakan lalui sa dapam mulan ning kelinga sa dan ambokna rigo angkana bangi wiye na iwi. Maka de guruta namo ang to pandrita riwatwero, namo ang ustas, namo ang imang. Nero tu jejen nero nanaero aja nero ustas eta suruh bangi wi, aja nero pandrita we neki ambok na toha suruh bangi. Magwi nareko ambok na bo, ambok na mo bangi ro nanaero. Insyaallah itu anak mencaji anak-anak maturu lor itu dia pajajian. Kemudian selanjutnya maka itu guru ta narek pajajia ku anak-anak angkalalo ki pasimulangi batenna indokna sibawa batenna anak-anak ipasimulangi batenna. Betuan ada isuro ki narek kong anak jaji indokna tatarui yesekna rota. Nenapa tabacangangi solawat. Ipasimulangi batinang tomak kada tabacangi syahada baja sangat na molopo wijatta namo tega monro iris seto keadaan anak nareko malasi anak ta insyaallah tasat dingi di indona ipasimulangi batinna. Kemudian selanjutnya termasuk toy isunnaka ki untuk mentahnik anak-anak baru jadi isunnakan untuk itahnik isang itahnik pak bu ripacong mikangi anu-anu macening. Waktu na nabita, napacomi kanya sange karoma. Nasaba, angka sanusanuran niya rogagero, angka paralon na tampu. Nasaba, kuy kampota nulle, majarek iruntuk karoma, ikia makuki migatone je karoma ki kampota. Nasaba, megala na to mindre tanah maraje. Narko dia pala gaga karoma, namo ottimi. Namo golla cellami. Tapacomi kang icek de, rililana anak taro, nenapa tabacanya solawat tania kang makada puang baje sangadi nulle mak bicara anak kuro tapapade lilana Nabi Muhammad de gaga werekadan namasu nerkotania werekada macanning puang tapapada ka lilana anakku pada lilana Muhammad de gaga werekada napo nerkotania werekada makanja. Insyaallah itu anak tak nerkomolopui wat ding mancaji to pandrita. Minimal makan jai ampe kedona. Napiro bicu na naero. Bahkan letu maraja bapak ibu sekalian. Angka to amalang na podaki. Andre guruta tabacani capakna surah At-Taubah. Ayat ke-200. Tungke matindri wijata takarawai arona. Yarega takarawai serretna nenapa tabacanga capana surah At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Al-Imran ya. Al-Imran ya. Surah Al-Imran ayat 200. Ya. Capana surah At-Taubah ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Al-Imran capana surah Al-Imran ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Bisa dibacakan 7 atau 9 kali takarawai arona nakta si bawa seretna. Ya. Nenapa tatutu na sabak salawa. Narekomandandunga ki di tomatuanna terutama indok na pa tabacang wani wijatai insyaallah itu na narekomalopoi wedding mancaji to panrita. Termasuk to itu bu pak nareko angka nana dia namelo podang ngada. Ya, lainnya podang ngeleto na jama tabacangi. Insyaallah barakane capana surah Al-Imran malam mingkiling ada wijatar. Termasuk to pak narekong kabineta ceto mingkiling ada
Lengi po dang ilito na jama. Asa migato tu makukuing lebih nengkelingi adan na pengajiannya daripada adan na lakin na. Magata sa di pa. Tapi tergantung ya. Lebih nengkelingi adan na bestin na daripada adan na lakin na. Ni. Tapi dito gagak kue, di. Komiro kampung mabilewi. Namo kumaye. Tabacangi capan alimbrang, insyaallah malam mengkeling ada benita. Itu si ibu narekong katolak kita lewat kutun nama palong ya. Tuli jama-jama salamina jama tabacang atui capa na surah alimbrang. Insyaallah matuju itu. Narek ko pada padai. Nah, ini nasi bacangan. Nekia tata aja ngi matindro ni aja matanggang ni pasat kita bacanya ro agagero maka de matue masandro fole vega si bineku ni masandro fole vega si laki ku insyaallah pak berusaha mi Allah taala patentu ya sangi amalan hadirin jamaah pengajian yang kiri pakalap binir masir Allah taala nulir pak gangkani pak Iwan ni karena saya dapat kabar mau pembagian zakat ya, napasak anangnya panitia 5 menit sebelum masuk waktu isya ya. Narekongka cocokna bicara ku Bapak Ibu sekalian itu murni dari Allah Subhanahu wa taala yang secara sangat-sangat kebetulan labai ritimun atau mak bicarai. Narekongka Pak Bu ada daku tapa salah de nasi turu de nasi tinaja si bawa tita tabe tak dampang kak maraja. Apalagi saya di Sidrap ini Pak Bu masih pendatang baru ya. Saya orang baru di Sidrap. Jadi napak itu sih untuk kapan. Pagang kan bicara ta mamagi-magi yang kaya labokot tamawari salama kirilino lebih famati resramandrin apa Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufik wassaadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.